محمد الهروالي، منسق جهة مراكش اسفل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية الملاعب. خلاصة هذا المشكل وهذا النوع المشاكل ولينا نشوفوهم في المغرب بصفة عامة وفي مراكش بصفة خاصة. يعني كتكون الناس اللي هي صنعت القضاء والتقاضي كتدخلك في متاهات في المحاكم اللي ما كتعرف لها لا اساس لا راس. يعني مثلا خلاصه في هذا المشكل اللي شفنا حنا كنشوفوا احكام قضائيه، ولكن هذه الاحكام القضائيه بناء على اش استصدروه. يعني مثلا كنشوفوا مثلا حكم بتوقيف استعمال المسبح، كيتصدر هذا الحكم بناء على التصميم الاولي. يعني حنا كنعرفوا شنو هو التصميم الاولي، لان باش يكون البني بصفه نهائيه كيكون التصميم الاولي هو الاول اللي كيتدفع للولايات وتتكون الموافقه ديالو من الجهات المعنيه كاملين، عاد كيدوز نهائي. يعني هما بداو بالتصميم الاولي اللي هو اصلا تعرض على الولايه وما وافقاتش عليه وما وافقش عليه المهندس الحديد، وتعدل هذاك التصميم والعمارات تبنات بناء على التصميم النهائي. ثاني حاجه هذا السيد اللي كيواجه هذه المتاهات كامله، يعني اللي غادي تنقص ليه قيمه العقار ديالو باكثر من النصف، هو شرا هذا الشيء هكا. يعني ماشي هو تدخل او بناء او دار، هذا الشيء كاين هذا الشيء كاين من عند المقاول مخلصوه هو بقيمته الحقيقيه، ديز من المهندس الحديد فيه جميع التراخيص. ملي كنجيو تنشوفوا الاحكام اللي كيصدروها، يعني كي قلنا تيصدروها على اشياء وهميه. اول حاجه تلقاو معاهم تيتقاضى مع شركه. حاليا حنا تنبحثوا في الموضوع ولكن غنلقاوها وهميه، لان ما كاينش هنا مقر، ما كاينش بيرو، ما كاينش مكاتب، ما كايناش بلاكه معلقه، ما كاينش، كاينه شقه ساكن فيها واحد السيد. كتبدا المشاكل. يعني واحد يعني السيد مستقر 15 عام ولا شحال باش مستقر في هنايا، انت كتبدا المشاكل ملي كيدخلوا هاد الناس كيبداو بواحد الحاجه اللي كنعرفوا حنا شنو هي الطاباج نوكتيرن وشنو هي الكرا بالساعه وبالساعتين. ملي حبسهم هو وواحد الجار ديالو، هو والجار ديالو تعرضوا لنفس المشاكل نفس الضغوطات بما فيها يعني وصلت حتى الخلا ضربوا كاع. يعني كاين احكام قضائيه كتصدر ضدهم مخففه، احكام بالسب والقذف، احكام بالضرب والجرح كتصدر في حقهم احكام مخففه نظرا لوضعيتهم الاجتماعيه. علاش؟ لانهم كيجيبوا وثائق كتثبت بانهم معدمين. كيفاش واحد معدم اللي عنده شقق في واحد الاقامات اللي نقدروا نقولوا من ارقى الاحياء في مراكش وهو معدم؟ اذا واش هذه الشركات بعدا اللي كيقول لك هو فرع ديال شركه، واش هذه الشركات كاينه؟ هادشي غادي نعاودوا نبحثوا فيه من بعد. اما بالنسبه للاحكام القضائيه كي قلنا راه القضاء فيه مراحل ومراحل، يعني باقي النقد، باقي اعاده النظر فيه. يعني الاحكام القضائيه حنا غادي نعاودوا نراجعوها من بعد. اشنو الهدف عند هاد الناس؟ الهدف عند هاد الناس بالضبط يا اما سكت دخل سقراطك وخلينا نكريو طلع اكثر من النازل، يا اما بيع لينا وتبيع لنا بالثمن اللي بغينا حنايا. هذه الخلاصه ديال المشكل. وهذا المشكل ديال ان الانسان تلقى راسو في متاهات في المحاكم راه ماشي تيوقع بزاف المستثمرين، بدليل هادشي اللي واقعنا في العماره راه واقع عليه هو وواقع لجارو. يعني السيد جا يدير تقاعد ويعيش ترانكيل، خسر رزقو، شقى عمره كي تنقولوا حنا باش يعيش في هذا المستوى، تلقى راسو. ونفس المشكل بالنسبه لجارو اللي هو فرنسي سلم، جاب مرته مزوج مغربيه، جابها ساكن وهي تعرف هي الدار الجامع ما تعرف لا مشاكل لا والو. يعني هو ما قبلش على هذيك الوضعيه تاع الدخول والخروج، الدريه طالعين نازلين، طاح معاهم في هذا المشكل. يعني وصلوا معاه انهم يطلعوا من السطح باش يصوروا ليه مرته كتعوم في لابيسين. يعني هذا المستوى وصلوا معاه لهذا المستوى ديال الضغوطات. يعني احنا الدور ديالنا كمنظمه حقوقيه تعنى بحمايه المال العام غنديروا جهدنا باش نشوفوا بعدا هاد نوع الشركات اللي ما تيديكلاريو والو، اللي كيعيشوا في هذا النيفو كيفاش، واش هاد الشركات كاينه في الوراق ولا كاينه في ارض الواقع. غنشوفوا هاد الشركات كيفاش. وهاد الاحكام القضائيه احنا الحمد لله راه معنا مستشارين قانونيين، معنا محامين، معنا غادي نعاودوا نراجعوا هاد الاحكام نشوفوا كيفاش، نشوفوا شنو الطرق باش نمشيو للقضاء. لان كي تنعرفوا حنا شنو هو القضاء. القاضي ماشي مهم تيبحث على الدليل، القاضي تيمشي بداكشي اللي توصل له. حنا كنلقاو هاد الناس عنده مشكل لغه، عنده مشكل تواصل، عنده يعني كيوحل في التقاضي وهو كون ديتاي تو سكي سباس. Alors, je suis arrivé en 2007 dans cette très belle résidence avenue Abdelkrim Artabi comme investisseur et sur d'autres projets également. Je me nomme Aoudia Lucien, je suis suisse et bien entendu cette possibilité à la fois d'appartement, d'être en plein centre-ville avec une très belle terrasse, une très belle construction faite comme je le disais en 2005 avec une acquisition en 2007, m'a permis d'avoir un pied-à-terre et de vivre dans cette résidence en plein centre-ville, une vie tout à fait agréable, charmante, avec des autorités compétentes qui parfois, un peu comme partout ailleurs, peut avoir des défaillances. Une chose est sûre, c'est qu'effectivement de 2007 jusqu'à 2017, nous étions très bien. Tout se passait bien.
En 2017, dans cette résidence qui comporte un 5e étage au bloc A et un 4e étage au bloc B, qui est juste en face, 2 copropriétaires ont décidé d'acheter, qui sont 2 arrivants pour 2 appartements qui étaient à la vente en même temps, nous ont fait subir non pas ce qu'on pourrait appeler des problèmes de voisinage, mais une véritable, je dirais, terreur, puisque la plupart des copropriétaires de cette résidence aujourd'hui sont terrorisés, dans le sens où nous sommes à la 7e société de gestion de copropriété qui ne souhaite plus gérer cette résidence. Alors j'ai acheté un appartement avec un titre de propriété, un appartement qui était fini, je précise, avec une terrasse, une piscine, avec 3 chambres, comme c'est indiqué sur le titre de propriété. Je n'ai absolument rien modifié sur cet appartement. Les problèmes ont été, je dirais, assez rapides et subites, puisqu'on nous a demandé, je parle des 2 copropriétaires, de ne plus exploiter notre piscine alors qu'elle est indiquée sur le règlement de copropriété. On nous a demandé de la vider en nous disant qu'il y avait certainement des infiltrations. Après de certainement, on nous a expliqué que c'était sûr. Et ensuite, on nous a demandé de démolir un mur qui est au 6e étage, qui entoure nos paraboles par sécurité, un mur de 2 mètres de haut, sur 53 mètres de long, qui est quand même très grand, 60 cm d'épaisseur, qui est un mur en béton armé qui a été construit lors de la construction. Et nous avons un document du promoteur qui le démontre et qui le prouve. Aujourd'hui, il y a eu une mesure exécutoire pour démolir ce mur, ce qui veut dire que si on respecte à la lettre ce que l'expert a constaté, on va bouger la statique du mur, pour parler simplement, on va intervenir et interférer sur la stabilité de la résidence. Ensuite, on nous a obligés de vider notre piscine il y a 4 ans, de ne plus exploiter notre terrasse. Et pour terminer, les individus ont décidé de démolir toutes les caméras vidéo, les capteurs à l'entrée des parkings, les capteurs dans l'ascenseur pour ceux qui ne payaient pas leurs frais de copropriété. Autrement dit, nous vivons un véritable enfer depuis 4 ans. Je ne parle pas, bien sûr, même si nous avons les documents pour le démontrer, d'insultes antisémites, d'attaques physiques. Mon voisin a eu 21 jours d'ITT par le même copropriétaire qui habite donc au 4e étage. Il a été attaqué, il a eu une dent cassée. Moi-même, j'ai été étranglé à l'intérieur de la résidence juste à l'entrée. J'ai été insulté en public de sale juif et la personne a eu 250 dirhams de frais de pénalité ou de pénalité en tous les cas juridiques, parce qu'il est déclaré comme étant insolvable alors qu'il est copropriétaire. Il a un appartement ici, à Casablanca, il a un véhicule neuf de marque allemande. Sincèrement, je suis un peu perdu, donc je demande aux autorités compétentes et surtout à monsieur le Wali Sikarim Lahlou de pouvoir intervenir quand même, que ça fait 4 ans que nous sommes menacés, inquiétés, où cette résidence et nos titres de propriété aujourd'hui sont sous-estimés, on ne s'en sort pas. Maintenant, ayant toute confiance aux projets qui ont été mis en place par Sa Majesté Mohamed VI et avec tous les efforts qu'il a mis en place, avec les ministres qui l'entourent, avec que ce soit le train qui a été mis en place, les autoroutes, on ne peut pas laisser des individus comme ça venir mettre tout en péril, menacer des investisseurs qui sont arrivés au début et qui ont quitté la résidence malheureusement. Donc je m'en remets aux mains de la justice et de notre Wali, qui a très bien fait un très bon travail depuis quelques années maintenant, c'est Karim Lahlou. Je demande s'il vous plaît à ce qu'on puisse être entendu et aux autorités de faire le nécessaire. Je remercie également. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.